বাবরে কি ঠান্ডা। কাগজ উঠলে গাড়ীখন একদম ভাল হৈ থাকে আৰু একদম টিপটাপ গৈ থাকে। কাজটো বহি থাকেতো, বহি থাকে ধুনীয়া। পিকআপটো মানে কম লয়, মানে নজৰে পাছটো। এতিয়া এখন 10 ডিগ্ৰী গৰম হৈছে গাড়ীখন, 10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গৰম হৈছে। ধেমালি 20-21 গাড়ী কামেই নকৰে। মিনিমাম 25 থাকিব লাগে। চুপাৰ বাইকতো 50 থাকিব লাগে। চুপাৰ বাইকত টেম্পাৰেচাৰ গাড়ী তেতিয়াহে চলাই ভাল লাগে। কিন্তু ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ লগাইছে নাই, কিবা ভাল লাগে ন ফুলবোৰ দেখি এনেকৈ। চবৰ আৰু ঠাণ্ডাকৈ ফুলবোৰ ভালকৈ হয়। এনেই জুলাই আগষ্ট অক্টোবৰত সেইটো পূৰা ফুল ফুলে বোলে। আনকি হেৰিয়াতো ফুল ফুলে বোলে, এইটো আমি বোমলাত। मंसूर भाई कैसे लगा है? कैसे लगा है? बहुत ठंड फील हो रहा है, बहुत ठंड हो रहा है। ओ ठीक है ना, कंफर्ट है नहीं है? ये तो क्या कंफर्ट है, तो घूमता ही नहीं है। हाँ हाँ वही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये भी टाइट हो गया था। अभी जाके मतलब ठीक कर दूँगा। कॉल को इंट्रोड्यूस किया ना, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। मोबाइल से रिकॉर्ड किया ऐसा ही बोलता है क्या, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। मैं जब गया ना वो मतलब बेस्ट शॉट है शायद। आगे में 2 नंबर प्लेट है क्या? हाँ वो जो टीसी वाला नहीं आता, टीसी वाला। These are my riding শিলগুটি মাৰিছে যে, শিলগুটি পুৰা মাৰি দিছে এখন। जगह है रखने के लिए। थैंक यू थैंक यू। कैमरा वगैरह लेके आना है, इसीलिए लेके आया हूँ। हमें बेड टैंक में कैमरा वगैरह चाहिए, जो सामान है खुद का है। টাৱাং মনেষ্ট্ৰীত সোমাই আহিছোঁ আমি।
এইটোৱে হৈছে ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট টাৱাং মনেষ্ট্ৰী। ইয়াৰ ভিতৰত আমি এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিম। সেইকাৰণে আমি জোতা খুলিবলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি কি কি আছে সকলো তোমালোকে দেখুৱাম। পুৰা 360 ডিগ্ৰী চাই লওক ফাৰ্ষ্ট। India's largest. Kami sa siaga abang. Petugas lagay tinda boleh tu. Ini gede lah, no. Kemana kita ki bohria lagi no. সেইটো আকৌ একদম ইউনিটি আছে ৰয়েল এনফিল্ডৰ মজা ইউনিটি কৈছিলোঁ অঁ আমাৰতো যোৰহাটৰপৰাতো হৈয়ে থাকে এতিয়া একদম লাষ্ট হৰ্ণবিল গৈ আহিছে মোক লগ ধৰিছিলে মই এইটো কাৰণে কেঞ্চেল হৈ গ'ল আকৌ অঁ নহয় নহয় হেৰিয়াতে নাগালেণ্ড
এতিয়া বৰ্তমান আমি মনষ্টাৰ ল'বলৈ গৈ আছোঁ। মনষ্টাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? মজা। কেনেকুৱা লাগিছে? মজা। मौसम बहुत बढ़िया, एकदम झक्कास। स्टेचू kami salih teman-teman itu kata gue rasanya kita gitu itu saya bikin jadi mau bikin terus pokoknya nak kamu terus masuk dulu kalau tahu poin jadi kamu support keren. किधर लगा बाबा किधर डालना है यहाँ पे डाल सकते हो लेकिन थोड़ा रिस्की है। हाँ ये तो रिस्की है जगह आगे। हाँ अभी कहीं घूमने जाना है क्या? बाइक तो यहाँ चलो मंसूर भाई आगे चलो। मंसूर आगे चलो। बाइक तो पैकिंग कर लो हमें दिल्ली का बहुत ठंडा। हाँ ब्लॉगर फ्लाइट। हाँ ब्लॉगर फ्लाइट। किमान किमान होतो? नाही मग इथे नाही मग नाही